Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هواپیما آتیش گرفته. شهریار فردوسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن. زمین معلوم این هواپیما سیم برق مواظب باشید. اوه هواپیما بابا این آدم چی شده بابا. No. Thank you for watching Worldview today. For more such content, videos and exclusive insights, please subscribe to our channel and press the bell icon so you never miss an update. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram, links for which are given in the description below.